رہے ہیں اور وہیں سے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو گئے. اور یعنی اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے. یعنی لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں وہاں پہ موت پر حق ہے، ہر انسان کو آنی ہے، لیکن یہ کہ یہ جو شہادتیں ہیں میرے خیال سے یہ ایک ایسی بات ہے کہ ان کے لیے ان کے اللہ تعالیٰ درجات بولے سانحہ ہے، لیکن مطلب ایک کمال کی بات ہے کہ وہاں پہ اس طرح سے جانے گئی، نماز پڑھ رہے ہیں، حاجی ہیں، وضو سے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، اور احرام کا وہی کنسیپٹ کفن والا، تو وہ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو زخمی ہیں جلد ان کو صحتیاب کرے، درجات بلند کرے، اور مکمل ہمدردیاں اور تکلیف میں بہت سارے لوگ، سارے دنیا کے مسلمان وہاں پہ تھے، مسلم نیشنلٹیز کے، ان کے لیے بہت ساری دعائیں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب سیاسی صورتحال پہ آ جاتے ہیں. NKM کے حوالے سے ہڑتال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا ابھی کہ ہڑتال ناکام ہو گئی NKM کی؟ مجھے نہیں پتا لیٹسٹ آرڈر کیا ہے. الطاف حسین صاحب کا نام لے سکتے ہیں یا نام تو لے سکتے ہیں میرے خیال سے، تصویر نہیں دکھا سکتے. ٹھیک ہے، اچھا نام لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یا پتہ نہیں لے سکتے ہیں یا نہیں، بہرحال اگر لے سکتے ہیں ان کی تصویر کے بعد ٹھیک ہے نام لے سکتے ہیں. اچھا دیکھیں بات یہ ساری کہ یہ پتہ نہیں کس کوڑ مغز شخص نے مشورہ دیا تھا NKM کی لندن میں موجود قیادت کو. الطاف بھائی خود تو ایسا نہیں سوچ سکتے، ظاہر ہے اور کسی کو مشورہ ہوگا. کون تھا تھے ہو گیا، اس نے تھے کر دیا. NKM کو کس کا مشورہ تھا، یہ کیا، کس نے کہا تھا استعفے دیں، کس نے کہا تھا یہ ہڑتال کال کریں، یہ کون آخر ہے، یہ کون شخص ہے، اس کو تلاش کیا جائے. اور پہلے تو اس کو NKM ڈھونڈے جو ارسطو بکرات وہاں پہ بیٹھ کے مشورے دے رہا ہے الطاف بھائی کو، اور جو پہلے ہی ایک مصیبت میں NKM آئی ہوئی ہے، اور وہ ہر روز ان کو وہ مزید دھکا دے دیتے کنویں میں، پوری NKM کو دھڑ کر کے دھکا. اب یہ یعنی پہلے ہوا کہ استعفے دے دیں. اچھا جو جن کو استعفے دیے وہ خود تھا سے تھے ہو گئے، نہیں ہیں سے تھے ہو گئے. یہ نا الطاف بھائی کا جملہ، تو ہیں سے وہ تھے ہو گئے. یعنی تو اسی طرح رہ گیا. وہ ایاز صادق صاحب ہیں سے تھے ہو گئے، اور مولانا فضل الرحمان بیچ میں آئے، ان کے مفتی کفایت اللہ پکڑے گئے، جان اچک گئی، جان چھڑا کے بھاگ گئے. مطلب وہ مولانا بھی کہیں تحلیل ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہوا. اس کے بعد کچھ پتہ نہیں کیا ہوا. استعفے اٹکے ہوئے ہیں، کہیں ہیں نہیں ہیں، تھے ہیں، وہ ہیں سے تھے کب ہوں گے، تھے سے ہیں ہوں گے، کسی کو کچھ نہیں پتا. اچھا اب NKM کے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا کہ کراچی میں آج شہر کھلا رہا. مطلب شہر یعنی وہ کہیں کچھ دکانیں بند تھیں، 500 دکانیں بند تھیں، 1000 دکانیں بند، مجموعی جو شہر تھا وہ شہر کھلا رہا. ٹھیک ہے، کسی علاقے میں بند ہوا، کہیں ہوا پھر کھل گیا، پورا شہر کھلا رہا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ہڑتال ہونے سے پہلے رات کو خوف ہوتا تھا. خوف سے لوگ پہلے ہی یہ نہیں کہتے تھے کہ یار چیک کر لو ہڑتال کی، مطلب بند ہو جاتا تھا پہلے ہی. وہ آرام سے لوگ گھروں میں بیٹھ جائے، چھٹی بناتے تھے، مطلب کوئی نکلتا نہیں تھا. آج وہ لوگ نکلے. اچھا اب NKM نے یہ کیا کیا؟ لیکن کیا یہ ہوتا ہے نا کہ جس کو کہتے ہیں کہ آپ بالکل یعنی کیوں آپ تلے ہوئے اس بات پہ کہ الطاف بھائی کے، میں معذرت کہ ان کا نام میں لے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ نام لینے پہ پابندی لگی ہے کہ نہیں. بہر الطاف بھائی کا وہ جو تاریخی جملہ تھا کہ ہیں سے تھے ہو گئے، مطلب کس نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ خود ہیں سے تھے ہو جائیں؟ یعنی نہ استعفے. NKM سیاسی طور پر کہاں کھڑی ہے؟ NKM ٹویٹر پہ ہے اس وقت، ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ کھڑی ہے سیاسی طور پہ. اور سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، اور وہ بھی اکاؤنٹس بلاک ہو رہے ہیں. وہ بھی میں کہہ رہا تھا نا سائبر کو، کئی اکاؤنٹس میں وہ خاموشی سے پکڑے جا رہے ہیں، وہ گھروں میں بیٹھ کے اکاؤنٹ بنا کے ان کے وہ بھی ہیں سے تھے ہو رہے ہیں. اب مصیبت یہ کہ ان کو کس نے مشورہ دیا تھا؟ اصل اس بندے کو ڈھونڈیں جس نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا گدھے کے پہ لات مارو. انہوں نے جا کے لات ماری اور اس کے بعد یہ ٹھس ہو گئے سارے. اچھا پہلے یہ اب ذرا اوور آل سیاست کو ڈسکس کرتے ہیں نا، یہ صورتحال ہے کیا اس وقت؟ دیکھیں صورتحال یہ ہے، میں تو اب یہ یعنی اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں جلدی جو بھی ہونا ہے اس کا جلدی آگے چلے، سیاست پتہ چلے ملک میں ہو کیا رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ میں وہ حساب کیف کی طرح غار میں جاؤں اور غار سے میں باہر نکلوں، اگلا زمانہ آ چکا ہو اور پھر وہی خبریں چل رہی ہوں کہ جی بلڈنگ کنٹرول پہ چھاپا، نیب کی تحقیقات جاری ہیں اور کاروائی ہوگی، اور یہ مطلب کچھ تبدیلی ہو نا. مطلب ہوٹل پتہ چلا بند ہو گیا. اچھا ہوٹل فوڈ ٹیررزم بھی آ گیا بیچ میں کہیں سے. اور میں تو زیادہ
काफी ज्यादा परेशानी महसूस कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि जो होटल बंद हुए इस्लामाबाद लाहौर के पिछले चंद महीनों में काफी होटलों से और बेकरियों से मैंने खुद खाना खाया। अब कहीं से कोई मुर्दार निकल रहा है, कोई गधा निकल रहा है, कोई घोड़ा निकल रहा है, कोई मरा हुआ कुत्ता निकल रहा है, पता नहीं बहरहाल वो एक अजीब चीज है। तो वो सब वो एक फूड टेररिज्म, अच्छा फिर एक स्कूल टेररिज्म भी आ गया बीच में, यानी इकोनॉमिक टेररिज्म से अब कहानी बहुत बढ़ गई है। अच्छा मेरी ये भी ख्वाहिश है जब मैं निकलूं गार से हिसाब कैफ की तरह जमाना बदल चुका हो, तो वो आखिरी ये जो जुमला है ना ऑपरेशन ज़र्ब है उसका आखिरी हिस्सा शुरू हो गया, तो ये नाम मैं सुन रहा हूँ, मतलब इससे आगे कोई बात हो, ये भी चल रहा है साथ साथ, तहकीकात चल रही है, छापे पड़ रहे हैं, मतलब कुछ तब्दीली कुछ। सरताज अजीज साहब भारत के खिलाफ सबूत भी, हाँ वो सरताज अजीज साहब भी भारत को कोसना, वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाने वाला ये बयान बंद कर चुके हैं, मतलब कुछ हो चुका हो जब मैं निकलूं बाहर। लेकिन तो मैं इस डर से बाहर नहीं जा रहा उसमें गार में ना, कि मतलब ऐसा ना हो कि फिर निकलूं और फिर वही जमाना वहीं खड़ा हो और मैं जो है ना वो अजीब सिलसिला हो जाए, होटल बंद हो जाए, ये होटल बंद होने शुरू हो जाए, बेकरियां बंद होनी शुरू हो जाए, कहीं से कुत्ते का वो कह रहा कुत्ता पेस्ट्री निकल रही है, गधा पैटीज निकल रही है और बड़े बड़े होटलों से, तो ये एक अजीब मुसीबत है। अब देखें हुआ क्या है इसमें। सबसे पहले ये मामला शुरू हुआ सिंध हुकूमत से और बिलावल हाउस यानी साइका मिलिशा, यानी सिंध हुकूमत की करप्शन। एमक्यूएम ने कहा कि उधर क्यों जा रहे हैं आप, मतलब हम हाजिर हैं ना, हम खिदमत करते हैं, आप उधर क्यों जा रहे हैं, आप हम इन्होंने ये छलांग मारी, अपने आप को पेश कर दिया। इनको 3-4 दफा आप साइड पे जाएं, जरा हम हुकूमत के मामलात एपेक्स कमेटी है वो, नहीं हमें मारे पहले, हम है ना, हम हाजिर हैं। अब या तो ये इनको जरदारी साहब ने कहा कि यार तुम जाओ ना आगे, तुम जाओ ना, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ। उन्होंने कदम बढ़ा दिए। कदम बढ़ाने के बाद उन्होंने अल्ताफ भाई ने तकरीर की, वो जो तकारीर बैन हो गई सारी, थे से थे हो जाएंगे, हैं से ये हो जाएंगे, वो सारा जो बड़ी नामुनासिब तकारीर थी। उसके बाद ये हुआ, वो किसने मशवरा दिया, वो भी एक राज है कि वो मशवरा देने वाला कौन था, क्योंकि सियासी लोग तो हैं ना सारे। अब को कह के फारूक सत्तार साहब को सियासत नहीं आती या हैदराबाद रिजवी, ये पुराने सियासतदान, सियासी माइंड, मगर मशवरा इसमें दिया किसने कि इसमें ये करो। तो आपके ख्याल में ये मशवरे कौन दे रहे हैं? ये मशवरे जो भी दे रहे हैं ना, उसको एमक्यूएम पकड़े, ढूंढे, उसको पकड़े और उसको बोरी में बंद कर दे, बस उसकी बोरी बना के उसको बंद कर दे, जो मशवरे दे रहा है कि ये करें, और जो मशवरा दे रहा है वो गले पड़ रहा है उल्टा। अच्छा आज बहरहाल ये हुआ कि हड़ताल जो है वो है से थी हो गई या थे से कुछ और हो गई। अच्छा, और अब इसके बाद इस्तीफे भी अपनी जगह रह गए। ये जा रहा था पूरा का पूरा सिंध हुकूमत की तरफ, एमक्यूएम ने अपनी कुर्बानी पेश की कि हम आते हैं सामने, हमें। उसके बाद एमक्यूएम हो गई साइड पे, ठीक है। अब वो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, इधर हमारे भाई वासे जलील साहब, इस्तीफों का आखिर मामला किस तरफ जाएगा, क्या होगा इन इस्तीफों? किसी को कुछ नहीं पता ना। मैं कह रहा हूँ इस वक्त कोई भी शख्स जो है ना, इस वक्त कोई बेकरी पे बैठा हो, पता चला बेकरी हैं से थे हो गई, होटल पे बैठा है तो वो थे हैं से थे हो गई, कोई बैंक में बैठा है वो भी थे हो गया। अल्ताफ भाई का तारीखी जुमला जो लिखा जाएगा, चेक करके बता दें, नाम लेने पे पाबंदी तो नहीं लग गई। बहरहाल मैं माजरत चाहता हूँ, अगर पाबंदी लगी हो तो कैमरा मुझे माफ करे भाई, मैं नाम गलती से ले लिया। बहरहाल अब ये कि जो जहां बैठे किसी को भी हैं से वो थे हो जाएगा। आज एमक्यूएम जो है वो हैं से थे हो गई। अब मुसीबत ये है कि वो इस्तीफे भी पता नहीं हैं से थे हुए, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि स्पीकर हैं से थे हो गए। अच्छा, अब जनाब चलें, ये जा रहे थे एपेक्स कमेटी, एमक्यूएम ने भी कुर्बानी पेश की। ये करते करते देखें, वो एक होता है परसेप्शन होता है ना, कि लोगों का परसेप्शन कि यार वो एमक्यूएम का, वो परसेप्शन, आप परसेप्शन नाम, हर दफा आपको निकल के गोलियां नहीं चलानी होती शहर में, परसेप्शन नाम चलता है। एक होता है ना नाम, नाम काफी है, नाम जाएगा बस काम हो जाना चाहिए आगे। अब आपने अपील कर दी रात को, कारोबार बंद रखा जाएगा, ये बंद होगा, वो बंद होगा, सुबह सुबह टक 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 लोग निकल रहे हैं, कोई रिक्शे पे बैठ के, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई इधर उधर, वो परसेप्शन खत्म आपने अपना कर दिया। और उधर से वो रेंजर्स वालों ने कह दिया कि यौम उन्होंने फुल तड़ी लगाई, उन्होंने ऐसी तैसी कर देंगे, खबरदार किसी दुकानें बंद करवाएंगे वो तब। अच्छा, अब वो मसला ये है कि लोगों, वो डर खौफ खत्म हो गया, शहर पूरा खुला। अब ना कोई, अच्छा कोई गोली भी नहीं चली, ये नहीं होता ना कि हवाई फायरिंग, यानी कुछ ना 8 खबर क्या है कि 8 शर्त पसंद बंद करवाने की कोशिश में पकड़े गए, यानी ये अजीब खबर आई है। यानी कोई फायरिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई घेराव जलाओ, कोई बस ना, बिल्कुल शहर में एक सुकून। अब ये क्या किया एमक्यूएम ने, तो ये ना करते तो एक भरम होता है ना, क्या जरूरत है करने की, नहीं उन्होंने शौक, वो आए आबेल मुझे मार। अच्छा, अब जनाब ये तो हो गया, एमक्यूएम को ये रखे ना साइड पे, एमक्यूएम तो यहाँ पे टिल फर्दर ऑर्डर यहाँ चली गई, ये साइड पे चली गई। अब आगे जनाब जरदारी साहब, अब यहाँ पे पंजाब में आज बिलावल साहब ने स्पीच की।
डॉक्टर साहब उन्होंने तो काफी तनकीद की उन्होंने किस पे तनकीद नवाज शरीफ साहब पर? उन्होंने मियां साहब देखें बिलावल जो है उन्होंने तो उनको तो जो कहा उनकी ज़ाहिर अदी खड़ी हुई थी पुप्पी उनकी और बाकी जो लोग खड़े हुए थे पीछे, और जो उनके पीछे खड़े हुए अक्सर लोगों को आइडियली तो जेल में होना चाहिए था, लेकिन वो बारह चलने खड़े थे। अच्छा, लेकिन वो बिलावल साहब ने जो स्पीच की, स्पीच तो बड़ी जानदार थी उनकी, और बिलावल को जाहिर है बहुत सारे मामलात में बिलावल नहीं है इन्वॉल्व, मतलब अगर उनको नहीं अलाउ किया गया ना, वो अंकल्स और वो पुराने सारे खड़े हुए हैं, वो तो घेरा डाला हुआ है। अब मसला यह है कि लेकिन बहरहाल जिसने भी स्पीच दी, अब बिलावल कह रहे हैं कि नैब तुम किधर हो, तुम कहां मर गए हो, तुम कहां दफा हो गए हो, पकड़ते क्यों नहीं हो? अब नैब जिनको पकड़ना है वो तो साथ खड़े हैं सारे। वो खुद कायम अली शाह जो है वो कह रहे हैं कि वफाक ने सिंध पे हमला कर दिया है, यानी वफाक जो है यानी मियां नवाज शरीफ मोहम्मद बिन कासिम है, सोचे ना सिंध पे हमला कर दिया है, तो वो मोहम्मद बिन कासिम है और कायम अली शाह जो है वो राजा दायर है, यानी वो इस तरह की थ्योरी बना रहे हैं कि हमला कर दिया सिंध के ऊपर वफाकी एजेंसियों ने, और अब राजा दायर खड़े होकर वहां पता नहीं क्या करेंगे। ये सारा का सारा जो टोला है पूरा का पूरा ये चला जाएगा उड़न खटोले में बैठ के दुबई, बिल्कुल डॉक्टर, जहाँ पे ईंटों की तलाश जारी है अभी तक, जहाँ ईंटें नहीं मिल रही। आसिफ अली जरदारी साहब ने पीर को दुबई में इजलास भी तलब, वही ना, वहाँ इजलास होगा, क्योंकि ये तो कठपुतली है ना। ये सारे वहां चले गए, वहां जाके इन्होंने कहा कि क्या हुआ क्या, उन्होंने कहा सर इन दिनों में कुछ नहीं हुआ। अब जो होने वाला है ना, अब आप सुनिए कि अब अगला स्टेप क्या होगा, फिर मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा कि अब मरकज में क्या होगा। सिंध में तैयार रहे सब इस खबर को सुनने के लिए कि इतने हजार एकड़ जमीन खत्म कर दी सिंध हुकूमत ने। सिंध हुकूमत जो है, जो कि ईंटों से ईंटें और ये सारा मामला, इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। बड़ी हाउसिंग, बड़ी जमीनें, अराजी, बड़ी बड़ी अराजियां, और उसमें बड़े बड़े बिल्डर्स, और वो उसके बाद मुझे नहीं पता, यानी कोई 40,000 एकड़ कह रहा है, कोई 7,500 की फिगर आ रही है, एक कोई नहर ख्याम, कोई नहर बदनाम, कोई नहर सुल्तान, पता नहीं क्या क्या नाम बने हुए, क्लिफ्टन और ये और वो सारा। अच्छा, ये सारा कैंसिल होने जा रहा है। ये सिंध हुकूमत सरेंडर कर रही है कि हमारी जान छोड़ दो, यानी देखिए ना, उनका बस चले तो वो कहेंगे फांसी लगा दो यूसुफ गिलानी को, राजा जफर, ये क्या नाम था, राजा परवेज अशरफ को, ये जितने वजीर, हमारी जान छोड़ो। लेकिन मसला ये है कि इसमें जब ये क्योस खड़ा होगा, ये इन्होंने सरेंडर कर दी जमीनें। किसी वक्त भी आप ये खबर सुनेंगे कल परसों 2-4-5 दिनों में, हफ्ते में, कि इन्होंने कहा है कि ये हम जमीनें अलॉटमेंट कैंसिल कर रहे हैं, और हजारों एकड़ है, और उसमें लोगों ने हाउसिंग सोसाइटियां, प्लॉट 5-5 लाख की फाइलें, ये वो। उसके बाद क्या धड़मधूस होगा वो मैं नहीं जानता। लोग तो इनको पकड़ेंगे ना आके कि ये आपने क्या था प्लाजे व्लाजे। खुर्शीद शाह साहब भी तो बहुत खुर्शीद शाह साहब क्यों नाराज है? हाँ, खुर्शीद देखें, जो ये है ना हमारे बड़े शरीफ आदमी है, अली नवाज शाह साहब अच्छे आदमी है, अली नवाज शाह साहब है ना, जिनको 1 लाख दी है, ये खुर्शीद शाह साहब के डॉक्टर आसिम है, ठीक, यानी ये खुर्शीद शाह साहब के डॉक्टर आसिम में शरीफ आदमी, डॉक्टर आसिम भी शरीफ आदमी थे। तो खुर्शीद शाह साहब से डॉक्टर आसिम है, लेकिन डॉक्टर आसिम कहाँ गए? उनके मुतालिक वो भी फिलहाल है से थे हो गए हैं फिलहाल, क्योंकि उन्होंने भी हालात देखे ना, मतलब हर आदमी अपनी जान बचाएगा ना। उनका क्या वो बताते जा रहे हैं, चाय पीते हैं, चाय के बाद कॉफी पीते हैं, कॉफी के बाद कोई और मशरूब पीते हैं, फिर उसको मिला के पीते हैं, फिर उसके बाद सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर कॉफी पीते हैं, फिर तोते की तरफ बोलते हैं, गाना सुनाते हैं, फिर तो वो उन्होंने कहा ये क्या मुसीबत में फंस गया ना, मेरे लिए एमकेएम निकली है, मतलब एमकेएम के लिए बड़ी खिदमत है उनकी, और एमकेएम अपने लिए नहीं निकल पा रही तो उनके लिए कान से आप देखे ना, एक्सेस बैगेज, वो बीच में जो देखे ना, ये जो लोग बीच में आगे काम करते हैं ना, वो ये मारे जाते हैं ना उधर के रहे ना उधर के। तो आसिम हुसैन साहब तो किसी वक्त भी आपको हो सकता है कि खुद रेंजर की वर्दी में निकल जाए रोड पे कि मैं रेंजर का आदमी हूं और मैं तो पहले फौज में था और मैं मारता हूं चल के एमकेएम को और पीपल्स पार्टी, वो तो बिल्कुल अब गए हैं से थे हो गए। अच्छा, और उनको बाहर लाके बिठाएगा साहब कौन? क्योंकि अब जरदारी साहब सोचेंगे कि यार ये तो इसने क्या क्या बताया है। जरदारी साहब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो जो आदमी रेंजर्स के पास रह के आ जाए या जेल में रह के और हसास अदारों के पास रह के आ जाए, उसको तो फिर तो उनके साथ हो गया। अब वो आसिम हुसैन साहब जो है वो क्या करेंगे खुदा जाने। अब रिहा भी हो जाए ना, अब रिहा भी हो जाए तो भी एक मुसीबत है कि क्या कहा इस आदमी ने, किसके बारे में कसम कुरान उठाओ, ये सवाल निकालो, क्योंकि इसने उनको अल्लाह ताला महफूज रखे, उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होनी चाहिए बाहर निकलने के बाद, अगर वो रिहा भी हो जाते हैं तो। ये जितने लोग कस्टडी से निकल रहे हैं ना, इनकी प्रोटेक्शन बड़ी जरूरी है कि रियासत इनको प्रोटेक्ट करे, इनकी जानों को सबको खतरा है। अच्छा, अब मसला ये है कि वो आ गए अली नवाज शाह साहब,
अली नवाज शाह साहब जो है वो खुर्शीद शाह का वो क्या नाम था, हजूर बख्श कल्लोड़, वो जो पकड़ा गया था फ्रंट में, तो वो छोटे वो आप समझे वो था काका मुन्ना जो कनाडा भागा हुआ है ना, वो था काका जिसके वो जरदारी साहब ने कहा था ईंटों सीधे। ये जो है ये डॉक्टर आसिम हुसैन। अब इसमें खुर्शीद शाह साहब शाह बरादरी और वो सारा मसला, सक्खर से कराची तक की जमीनें कब्जे, बड़ा मामला खरा, ये है शरीफ आदमी। तो ये तो ये उसी तरह से मतलब इन्होंने उसी तरह से बात करेंगे ना, खतरे जेल में है तो ये शुक्र है जेल में, रेंजर्स की कस्टडी में नहीं है। तो रेंजर्स के पास होते तो बिल्कुल ही जान निकली होती कि पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। तो सुबह शाम इनके पास जाके इनको ठंडा उंडा करके एक एसी वेसी सेंट्रल एयर कंडीशन ये वो कोई पाइपलाइन की शायद डाल दें, कोई सुई गैस की कोई पावर प्लांट लगा दें जेल में कि ये ना बोलें, क्योंकि ये आसिम हुसैन है खुर्शीद शाह साहब के। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो इजलास होने जा रहा है दुबई में, पीपल्स पार्टी की अब क्या हिकमत अमली होगी डॉक्टर साहब, क्योंकि ये तो अब मज़ामत की सियासत पे इनका एतमाद आता जा रहा है, तो मजीद अगर गिरफ्तारियां होंगी। मज़ामत की सियासत तो एमक्यू ने नहीं छोड़ देना, ये तो बातें छोड़ देना, ये तो ईंटों वाली बात के बाद तो मतलब बिल्कुल ही मामला खत्म हो गया ना। उसके बाद तो 24-48 घंटे लगे थे मेरे ख्याल से उनको जाने में यहाँ से, तो वो तो चले गए। अब मसला ये है कि आगे जिनको छोड़ दिया है वो आगे परेशान है कि क्या करें, क्योंकि हर एक ने खाया तो बहुत है, सबने खाया हुआ है, कौन बोले। यानी एक वजीर बोलता है तो पता चला उसके पीछे इश्तिहारी कंपनियां निकलती हैं, दूसरा कोई दूसरी खातून बोलती है तो पता चला उनका कोई बैंक निकलता है पीछे, शौकत अजीज साहब के टाइम का, कोई तीसरा बोलता है तो पता चलता है उसके पीछे वो, मतलब इस वक्त जो है ना ये नफ्सा नफ्सी का जब ये कोई नजरियाती सियासत थोड़ी अचानक। शर्जील मेमन साहब भी तो कह रहे हैं कि करप्शन का बहाना बनाकर सिंध पर हमले किए जा रहे हैं। शर्जील मेमन साहब अच्छे बच्चे हैं, शर्जील मेमन को कुछ नहीं हुआ। शर्जील मेमन जो है वो एक अच्छे बच्चे बन चुके हैं, और वो अच्छे बच्चे बनने के बाद जो है ना बस वो ये आगे छोड़ देना। शर्जील मेमन आप समझ लें कि अयान अली समझ लें आप उनको, या चलें डॉक्टर आसिम समझ लें, नाराज ना हो जाएं आप उनको, डॉक्टर आसिम समझ लें, वो अच्छे बच्चे हैं, वो मतलब वो जाएंगे आएंगे अपना पूरा बाहर जाने से उनको परेशान ना, उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट चीजें बातें वो सारा उनका मामला सेट है, फिट उन्होंने अपना केस फिट कर लिया अपने मुताबिक। लेकिन मसला ये है कि ये जमीनें सरेंडर करके या पैसे की भी बात हो गई है कि पैसा वापस कर दिया जाए, कुछ खामोशी से केसेस ना बनाए जाएं पब्लिक में, या नहीं। लेकिन मसला ये कि फिर तो एनआरओ हो जाएगा, एनआरओ पे तो आपके अदारे तैयार नहीं होंगे किसी किस्म का। खुर्शीद शाह साहब जो है वो चूंकि कई रेस्टोरेंटों पे छापा पड़ा है ना, वो वहां पे कुत्ते का गधे का गोश्त बिक रहा था, तो मुझे लगता है जैसे मैं थोड़ा सा मुतासिर हुआ, खुर्शीद शाह साहब ज्यादा मुतासिर हो गए। और उन्होंने आज अजीबोगरीब बात की है, वो चेक करें कि उन्होंने 3 होटलों से खाना खाया है पिछले हफ्ते 10 दिन के दौरान। उन्होंने अजीबोगरीब बात की, वो कहते हैं कि एनआरओ करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाए। कोई अजीबोगरीब बात की उन्होंने कहा कि एनआरओ करने वालों को, ऐसी कोई बात की है ना, एनआरओ करने वालों को क्यों नहीं पकड़ते। तो मैं उस वक्त के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, मतलब ये तो मरवाएंगे, यानी ये तो या तो ये भी फिर डॉक्टर आसिम बन गए, ये तो फिर जरदारी साहब के ऊपर डायरेक्ट मामला खराब हो गया ना। ये तो फिर अजीब बात इन्होंने कि अच्छा, और वो जो बिलावल साहब की स्पीच है वो कह रहे हैं कि नैब किधर हो तुम, कहाँ हो तुम, की तरफ और तुम क्यों नहीं है, तुम्हारी टांगे क्यों कांप रही हैं। अच्छा, अब वो नैब खड़ी हो जाएगी कल के, आप ही ने तो कहा था। तो ये डिस्कशन का, लेकिन इसमें जो असल बात है ना, मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक तो आपको ये बताऊं कि 40,000 एकड़ तो एक अराजी जो है ना सिंध में वो कैंसिल होने जा रही है, 7,500 एक दूसरी कैंसिल हो रही है, 12 उसके बाद क्या खड़ा होगा। आप ब्रेक में फिर मियां साहब की तरफ आते हैं। बिल्कुल, ब्रेक से आने के बाद मजीद बात करेंगे, और मैं ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त मियां साहब ने क्या सोच रहा है, फौज की क्या प्रायोरिटीज मैं बिल्कुल बताता हूँ, सियासी जमातें क्या सोच रही हैं, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे। एक जुमला मैं सिर्फ कह जाऊँ कि एक वेबसाइट है सियासत.pk, उसको हुकूमत ने गालिबन बैन कर दी है। हुकूमत ने बैन किया, हुकूमत ने किया तो घटिया हरकत की है, हुकूमत ने नहीं किया तो भी उनकी हरकत है, तो इसलिए उसको वेबसाइट को फौरी तौर पे खोला जाए। और बड़े लोगों की और बड़ी दुनिया की शिकायत आई उस वेबसाइट के हवाले से कि उसको क्यों हुकूमत ने बैन किया। नाज़रीन, एक ब्रेक, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, इस वक्त कौन क्या सोच रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फौज की क्या प्रायोरिटीज हैं, सियासी जमातें क्या सोच रही हैं, क्या होने जा रहा है। देखिए, फौज की तो बाद में बात करता हूँ, पहले जरा सियासी जमातें जो बड़ी है ना, ये है अंजुमन इत्तेहाद मफाद बाहमी, ये MQM, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी। अच्छा, अब इन ANP,
مولانا صاحب جی یہ سارے جو اقتدار میں رہے ہیں پچھلے چند سالوں میں، پی ایم ایل کیو نے نہیں کیا ابھی تک، باقی ان کے منہ سے یہ غلطی نہیں ہوئی صدر۔ اب ہوتا ہی ہوا یہ کہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی کی بات ہونی تھی تو ایم کیو ایم آ گئی۔ ایم کیو ایم کی کیا مجھے نہیں پتا مشورہ کس نے دیا، بارہ انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں، اور میں پوری ایم کیو ایم کی بات نہیں کر رہا، میں اس بندے کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے یہ مشورہ دیا کہ یہ کریں، اور یہ پھر اس کے بعد یہ غلط ہوتا ہے نا، غلط وہ رستے پہ ڈھلوان کا رستہ نیچے کی طرف۔ اچھا اب یہ ہوا کہ انہوں نے پہلے کہا کہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، اس کے بعد تقریریں بند، اور وہ سب ختم ہو گیا سلسلہ، ہڑتال یہ وہ سب غائب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد زرداری صاحب وہ کاکے کی تلاش میں چھاپا مارا رینجرز نے، زرداری صاحب نے کہا انسینٹ بجا دوں گا۔ اچھا یہ جملہ اصل میں دوسرے اداروں کو کہنا تھا، ہوشیار ہوشیار، وہ زرداری صاحب کے منہ سے نکل گیا، وہ کہنا انہوں نے تھا کہ ہوشیار ہو جائے، وہ انہوں نے کہہ دیا، اس کے بعد وہ بھی ہیں سے تھے ہو گئے۔ اچھا اور دبئی چلے گئے، اور عاصم حسین پکڑے گئے پیچھے، انہوں نے ٹیسٹر کے لیے پھینکا تھا، وہ کہتے کھانے سے پہلے ایپیٹائزر پھینکتے ہیں، تو ایپیٹائزر کے طور پہ وہ پکڑے گئے عاصم حسین۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب بات بن نہیں رہی، اب اس کو پیپلز سندھ حکومت چاہ رہی ہے کسی طرح، ابھی زمینوں کا جب پھڈا ابھی آگے پڑھنے والا ہے نا، اور بینکوں کا اور فائنینشیل ادارے اور منی چینجر یہ سارا، اور گرفتاریاں اور شروع ہوں گی، تو اس کے بعد یہ کھیل زمینوں سے شروع ہوگا، زمین یا بینک یا فائنینشیل ادارے اور یہ سارا۔ اس کے بعد یہ رپڑ پڑے گا۔ ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ اس کو یہ کہیں کہ یہ سندھ کے خلاف ہو رہا ہے، لیکن سندھیوں کے ساتھ جو ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن وہ ساتھ ہی پنجاب میں شروع ہو گیا، نندی پور، تو یہ یہاں ٹک گیا آ کے۔ اب اس میں خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ وہ بابر اعوان نے کیا، بابر اعوان کا نام نہیں لیا ویسے انہوں نے، وہ میرے خیال سے خبر ایسی چلی۔ بارہ فاروق نائک، ایسا یہ ذہن میرے کہ فاروق نائک اور جو خواجہ آصف ہیں، فاروق نائک ہمارے محترم وزیر قانون اور چیئرمین سینٹ، وہ اور خواجہ آصف یعنی پیپلز پارٹی، یہ آپس میں سالے اور بہنوئی کا ان کا رشتہ بھی، یہ رشتہ دار ہیں آپس میں، یہ ذہن میں رکھیں سب اس پورے سینیریو کو دیکھتے ہوئے۔ تو وہ جو بات کریں کہ وزارت قانون نے فائل روکی، تو لوگ ذہن میں رکھیں کہ آپس میں بڑے قریبی رشتہ دار ہیں، بہت یعنی فیملی ایک فیملی ہے، خواجہ آصف اور فاروق نائک صاحب۔ اچھا اور اس میں جو ہے، اس میں اب وہ نندی پور یہ اٹک گیا آگے، میاں منشا کدھر گئے وہ مجھے نہیں پتا، وہ ہیں یا تھے یا کیا ہے، اللہ خیر کرے۔ اور اس کے بعد یہ ایل این جی ٹرمینل اور سرکولر ڈیٹ اور یہ گیس کا پریشر، اب سردیاں شروع ہوں گی تو گیس کا پریشر بھی حکومت خبر ابھی آنے والی ہے کہ گیس یہ جو گیس ہے، گیس کا پریشر بھی کم ہو جائے گا۔ اچھا جی اب یہ تو پھنس گئے اس کے اندر، روز وضاحتیں، یعنی 3 دن میں وضاحتیں، بار بار شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں اور بار بار وضاحتیں کہ نندی پور نہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ نندی پور ہے۔ صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گمراہ کیا جا رہا ہے عوام کو نندی پور پروجیکٹ کے حوالے سے۔ کون گمراہ کر رہے ہیں؟ بجلی نہیں آ رہی، گمراہ خاک ہونا ہے بھائی، روشنی ہوگی تو لوگ گمراہ ہوں گے، لائٹ ہی نہیں ہے، لوگوں نے کیا گمراہ ہونا ہے، بجلی غائب ہے، وہ کیا نندی پور، وہ کہہ رہے ہیں 51 ارب، بات ارب کی۔ نندی پور کی تحقیقات ہوئی ہیں آج، جو ایم ڈی جن کا نام لیا گیا ہے، بیچارے پہ ڈال دیا، اس پہ غریب پہ ڈال دیا ہے، وہ ایم ڈی کو انہوں نے لگایا ہے۔ تو دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ کرپشن نہیں ہے، یہ غفلت ہے، مطلب یہ بات ایسی ہو گئی، یعنی اب چھوڑے نا انہوں نے میڈیا میں کہیں، جیسے ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا، نہیں وہ غفلت ہو گئی نا، خود پسٹل چل گئی، خودکشی کر لی۔